kelen de fana ye an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la maliyɛnw Boubé ka saya in a ye Faransi ka ko lajɛ a ye Faransi ka côté lajɛ dɛ a ma ɲini autorité transition mɔgɔw fɛ a ka enquête ka k'u kan très bien c'est très important n tɛ don détail dɔw bɛ yen n tɛ don o la dɛ détail caman bɛ yen n tɛna don o la o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la n balimaw RFI bɔra k'a ka manamanakan fɔw daminɛ Niger président Bazoum fana bɔra ka manamanakan caman fɔ transition ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la tuguni bi kelen-kelen in na ni an fa n'o ye Soumaïlou Boubé Maïga ni Ala y'a ka kalifa minɛ la bi kelen-kelen in na aw bɛ se k'a faamuya maliyɛnw ka fɔ anw ka sɔrɔdasiw n'u baselen bɛ T-Site u taara ka taa olu de attaquer u kɛlen bɛ ka front dayɛlɛ bi yɔrɔ bɛɛ RFI fana bɛ RFI fana b'a ka manamanakan fɔ la Niger président n'o ye Bazoum ye n balimaw Bazoum fana bɔra ka manamanakan fɔ mais an ka armée ye hélicoptère bila ka taa nord la attaque fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali armée taara a y'a bɛɛ déjouer an bɛ armée fo o yɔrɔ la maliyɛnw an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka maliyɛn denw bɛn ne Seku Tunkara y'a fɔ a tɛ hali kuna sini ne ye vidéo mun kɛ ne Seku Tunkara vidéo mun kɛ kuna sini kɔrɔni avant-hier tout près ne ye vidéo mun kɛ n t'a dɔn na hakili b'a la n ko aw ma n ko foyi tɛ bɛn bɔ n'an ka bɛn cɛ jɛnatigɛ ɲɛ wagati kunkurunin dɔrɔn de don dɔ la an bɛɛ bɛ sa sɔrɔdasiw bɛ tilen ka sa don o don adamadenw tagamatɔ siraba kan si tɛ maa si la bi si tɛ denmisɛnnin la si tɛ mɔgɔkɔrɔba la kuma tɛ denmisɛnnin ma donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛnw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ walahi yan'an ka sa an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ foyi tɛ amour bɔ dans la vie i ka adamaden a ka hakilinataw tɛ se ka kɛ kelen yɔrɔ dɔ la mais an man ka ɲɔgɔn juguya jusqu'à un certain point ala ye Boubé ka kalifa minɛ la bi o bi kelen u taara an ka sɔrɔdasiw ka kan attaquer T-Site min ye zone de 3 frontières yɔrɔ ye événement saba de donna ɲɔgɔn kɔnɔ balimaw n b'aw rappeler dɔrɔn a b'a hakili to o la Niger Français ka sɔrɔdasiw tatɔ la Niger mɔgɔw kalila de ko Faransi sɔrɔdasi tɛ don olu ka dugu la u bɔra ka Français ka convoi gɛn Français ka sɔrɔdasiw gɛnnen Niger o kunun kelen na bi attaque kɛra T-Site Faransi sɔrɔdasiw ye marifa minnu ta k'u bɛ Mali bila ko ka taa Niger o marifaw dina jɔn tigɛ kɔnɔ o ma se hali Niger attaque kɛra la zone des 3 frontières donc an b'a bisiki ka fɔ janfa de bɛ Mali contre la président Assimi Goïta n balimaw n'i y'a ye ne Seku Tunkara bɛ vidéo kɛ don o don ne b'a fɔ n k'an ka yafa ɲɔgɔn ma n ko Assimi kana politicien minɛ ka don kaso la n k'an ka minɛli ninnu dabila ko la an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ne Seku Tunkara ne bɛ ka nin message lancer a ka di mɔgɔ dɔw ye a man di mɔgɔ dɔw ye mɔgɔ dɔw y'a ta ka kɛ i n'a fɔ ko wɛrɛ don mɔgɔ dɔw parce que adamaden farafin foyi man jugu farafin ka problème n'i y'a ye tubabu sera farafin na parce que an tile kelen ma kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ sigi kuma nin kan depuis tubabu ma na yan depuis Faransi ma na Afrique an bɛ bi ɲɔgɔn ka villagew kan ka ɲɔgɔn minɛ wala o ye tiɲɛ de c'est à dire an ka tubabu ka côté ta k'a da kɛrɛfɛ farafin yɛrɛ de man ɲi an ka tiɲɛ fɔ walayi an tɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ au moment difficile an man sigi ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ tɔrɔ lajɛ n'an tilara kun an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko fo nin kun ka kɛ de ne Seku Tunkara taara Roi 12 ka hôtel la ne ni Kama millionnaire ye ɲɔgɔn ye ani la reine diɲɛ nɛni jumɛn bɛ Kama Mamu da ne kan mais n ko n'a ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn fɔ hadamadenya la cɛ i nana mɔgɔ de bolo i bɛ taga mɔgɔ de fana bolo ne Seku Tunkara ni ne dimini kɔrɔ ne bɛ bɔ n da sago ye min ye n b'o fɔ réseau ma mais ne t'i fa neni ne t'i ba neni ne bɛ adamaden bali de i ka ko dɔ kɛ mun man ɲi jamana ma mais ne Seku Tunkara tɛ wuli n ko mɛ adamaden maa si n ko n b'i détruire ne tɛ ala deli o la an bɛ wari mun ɲini an bɛ sa ka wari in to di n bɛna kuma kelen fana fɔ aw ɲɛna bi ne Seku Tunkara vidéo kɛ yala ne ye vidéo kɛ kunna sini dɔrɔn n ko ka minɛliw dabila u kɛra nin politicien fɛn fɛn filɛ nin ye a si man kɛnɛ i b'u minɛ k'u don kaso la dɔrɔn ko dɔw b'u sɔrɔ dɔrɔn a bɛ fɔ k'e de nɔ don donc ne bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Boubé sara ko Assimi nɔ don karisa nɔ don an ka bɔ o logique kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ ala ka Boubé dayɔrɔ ɲa
an bɛ dugawu de kɛ Bube ka denbaya ye mais Maliens politiquement ne Segu Tunkara ne ni Bube ka hakilinata tɛ kelen ye dɛ o de kosɔn dɔw b'a fɔ ko Segu Tunkara bɛ wari ɲini de la ni ne Segu Tunkara tun bɛ wari ɲini na ne tun bɛ tugu Bube kɔ k'a fasa da mɔgɔ mɔgɔ tugura Bube kɔ a y'a bɛɛ kɛ fɛn ye mais ne Segu Tunkara tɛ Faransi de fɛ ne ka kɛlɛw de c'est pour vous dire que ne ka kɛlɛ conviction de do Faransi filɛ nin ye Bube sara kiliniki mun na kiliniki tigi a tigi est-ce que ko libanais do ko libanais français do bon je ne sais pas ma fɔ ko kiliniki mɔgɔ ye Bube faga dɛ m'o fɔ dɛ mais a y'an kɛ ti kɛ dɛ Faransi bɛ ka yɔrɔ bɛɛ de ɲagami an bolo bi Faransi ma ɲi dɛ Faransi ma ɲi bɛ sigi kuma nin kan dɛ Faransi yɛrɛ ka mɔgɔw faga Kidali yɔrɔ in na u ka yɛrɛ ka journaliste fɛ u y'a faga ko bɛ Asimi tɔgɔ tiɲɛ ko bɛ transition in tɔgɔ tiɲɛ bilayi Faransi bɛ don a logique fɛ ne Segu Tunkara ne Bube kanu wallahi n y'a kanu mun tɛ Ala deli ne Segu Tunkara kun bɛ Ala de deli Ala kana foyi kɛ Bube la n ka video kɔrɔw bɛ yen bilayi Ala ne Segu Tunkara y'a fɔ n ka video kɔrɔ la n tɛ fɛ fɛn ka Bube sɔrɔ hen jamanajɔ ali rebelle minnu ye marifa ta rebelle ɲɛmɔgɔ min sara rebelle minnu ye marifa ta n ka sɔrɔsiw contre la ne Segu Tunkara tɛ Ala deli u ka kojugu kɔ mɔgɔ si sɔrɔ ne bɛ dimi mɔgɔ kɔrɔ dɛ mais en tant que a bɛ f'i ma ko malien hali kasoboba zonkuntigi ne Segu Tunkara tɛ Ala deli Ala ka kojugu k'a la cɛ adamaden bɛ malheur suma i mɔgɔ ɲɔgɔn ma Ala tɛ hɛrɛ k'i ye an ka bɔ hɛni kɔnɔ munna Faransi sera an na n'i sera Faransi ma n'i sera tubabuw ma tubabu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan mais yanni jugu yɛrɛ ka se farafin ma farafin yɛrɛ ma bɛ ɲɔgɔn détruire fɔlɔ yanni jugu ka s'u ma aw bɛ se ka faamuya bi Niger président Bazoum o de bɔra Bazoum ye kuma min fɔ Asimi ma aw ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ Bazoum ko Asimi de ye Bube faga aw ni Ala na kira cɛ o est-ce que nin ye kuma ye Niger président kan ka kuma mun fɔ Bazoum de bɔra ko kuma fɔ dɛ mɔgɔ bɛ manamanakan sɛbɛn Bube contre la ne b'i bloqué ka bɔ n ka page sanfɛ n'i tɛ Bube fɛ o y'i kungo i bolo awa ne Segu Tunkara n bɛ Bube fɛ piyan awa Bube ni ne tɛ Bube contre la dɛ ne y'o fɔ depuis Bube ma sa ne bɛ Bube fɛ ne bɛ Cɛbilen Dramé fɛ ne bɛ ninnu bɛɛ fɛ koyi mais ne u ka hakilinataw de man di ne ye mais ne t'u contre la dɛ n'aw ta ye juguya ye a ye bɔ ne ka page sanfɛ ni mɔgɔ Bube la gosi ne b'i bloqué k'i gɛn ka bɔ n ka page sanfɛ n'i tɛ Bube fɛ c'est ton problème awa ne bɛ malien den bɛɛ fɛ hali sema mɔgɔw minnu ye marifa ta n contre la ne Segu Tunkara tɛ Ala deli Ala ka kojugu kɛ u si la ne bɛ dugawu de do u ye Ala ka hɛrɛ k'u ye o de to ne ni video man caman tɛ kelen ye dɛ ne tɛ nisɔndiya mɔgɔ si ka malheur la en tant que ye malien den hali zonba bɛ kasobonba la ne Segu Tunkara ne tɛ Ala deli Ala ka kojugu k'a la parce que an kana hɛni don ɲɔgɔn kɔnɔ an ka bɔ ni hakilinata min b'a to an yɛrɛma bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne Segu Tunkara ka video ye de an yɛrɛma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jugu kelen banna bi o Faransi de an ka jɛ ka Faransi kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'an yɛrɛma ko k'an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ dɔrɔn an tɛ se Faransi la j'ai toujours évité ça awa an bɛ mun ɲɛfɔ président Asimi Goïta ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi président Asimi kana politicien minɛ k'i b'a don kaso la nin waati la Asimi kana politicien minɛ an bɛ yɔrɔ min na bi dɛ président Asimi kana politicien minɛ k'i b'a don kaso la nin waati nin kɔnɔna na dɛ o ne Segu Tunkara ka conseil k'o ɲɛfɔ président Asimi Goïta ɲɛna kana politicien minɛ k'i b'a don kaso la an bɛ yɔrɔ min na ko bi u to yen ni dɔw bɛ se ka interpeller n'u jalaki bɛnna mun ma ni mun kan ka kɛ o ka kɛ si tɛ mɔgɔ la bi dɛ i bɛ ka sara n'i bɛ ka kun bɛ kaso la Asimi bolo u tun b'a fɔ k'i bɛ ka faga u tun b'a fɔ k'i ye Bube faga parce que dɔw fana bɛ fɛ ka nin kɛ kɛlɛkɛ bere de ka transition kɛlɛ pour le moment ne tɛ kuma ne tɛ commentaire kɛ ne bɛ dugawu de kɛ n don Bube ye Ala k'a da yɔrɔ ɲa mais futinɛ kumaw karisa d'a faga dɛ karisa de nin kɛ dɛ tɛ n da don o logique la dɛ adamaden ni si ba wagati sera don na i bɛ sa k'i to dumuni na i bɛ sa k'i to sinɔgɔ la i bɛ sa k'i to mobili boli la avion bɛ bin n'i ye k'i faga mobili bɛ bin n'i ye k'i faga ne Segu Tunkara bɛ tila kuma la sa aw bɛ se ka mais aw t'a dɔn ne bɛ sa don min aw minnu fana diminen don n'aw kɛra fini ko charbon aw bɛ tila kuma la aw bɛ sa adamaden tɛ foyi ye i t'a dɔn mɔgɔ min bɛ t'i kaburu se donc mɔgɔ ni hɛni b'i la ne Segu Tunkara i ne tɛ se ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to ne ni mɔgɔ caman tɛ bɛn o parce que ne kɛra jɛlen de don
Kama millionnaire ye diɲɛ kuma bɛ da ne kan mais a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ura 12 ka fɛn na a y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ye photo ta dɔw yɛrɛ ko mun na k'i bɛ gɛrɛ a la cɛ an bɛɛ ye hadamaden kelen de an si tɛ taa ka si to koyi aw an bɛɛ laban ye dugukolo kelen kelen de i bɛ nafolo min sɔrɔ o t'i ta ye i bɛ den min sɔrɔ o t'i ta ye i bɛ muso min furu o t'i ta ye i bɛ sa i muso bɛ furu cɛ wɛrɛ ma piɲɛw o ye tiɲɛ de koyi i ye soba min jɔ i bɛ sa dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ t'i da i ka so kɔnɔ k'o tigiya ta karavati mun filɛ i bɛ sa ni karavati mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila k'a sira ka na hali e tɔgɔ tɛ fɔ o b'a sɔrɔ e dalen bɛ tumu ni bugubagaw bɛ ka jigin ka très bien e ye mun de i tɛ foyi di o de kosɔn mɔgɔ mɔgɔ kafalen a yadalen ne Segu Tunkara n t'a fɛ ne bɛ hadamaden mɔgɔ ɲuman de fɛ mɔgɔ ŋanige ɲuman juguya ye fɛn dɔnbaliya di hasidiya ye fɛn dɔnbaliya di an ka juguya bɔ an kɛrɛ la juguya ni hasidiya bɛ farafin na o côté o tɛ faransi ka faute ye dɛ o yɔrɔnin n tɛ faransi fɛ dɛ mais farafin yɛrɛ de kɛrɛ man ɲi faransi profiter an ka juguya n'an ka hasidiya de fɛ ka na an utiliser k'a yɛrɛ ka intérêt sɔrɔ an kan voilà ça le problème parce que depuis ala k'an d'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis faransi ma na depuis tubabu ma na an kun m'an denw sacrifier an kun m'an denw saraka k'u di boliw ma an yɛrɛ ma kun bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye farafin fila sigilen u bɛ yɛlɛ la dɔrɔn u bɛ ka dɔ sogo ɲimi u bɛ ka dɔ kɔrɔfɔ sara an ma ɲi de quoi an ma ɲi mun de an k'an ka kɛlɛ kɛ k'o bɔ an kɛrɛ la ka juguya in bɔ yen ne Segu Tunkara mun bɛ ka kuma u fɛ mɔgɔw taara ka taa ne tɔgɔ cɛ sɔrɔsiw ye hali n t'a da don mais ça ne me dit rien parce que ne nata t'u kan ne complexelen tɛ ne bɛ siran fɛn kelen min ɲɛ o ye ala de ne nata tɛ Asimi kan ne nata tɛ Sogɛli kan awa ne complexelen tɛ mɔgɔ si ɲɛkɔrɔ ni wari ko de don ne Segu Tunkara kun bɛ tugu Bube Mayiga kɔ Bube Mayiga kun bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne ye mais bilahi ne ba ne woloba olu ka village la plus grande mosquée Bube da jɔ mais o bara ne ma tugu Bube kɔ pas parce que ne tɛ Bube fɛ parce que ne ka hakilinata ye faransi ka gɛn de ɔ ni mɔgɔ min ka hakilinata to ye ne tɛ tugu o kɔ ni ne Segu Tunkara kun bɛ Bube de kɔ san b'a sɔrɔ a ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ne ye Bube tɛ fisiriwale ye dɛ e bɛ Bube ka tugu ɲɔgɔn kɔ politique kɛlɛ la wallahi bilahi a b'i kɛ fɛn bɛɛ mɔgɔ tugura Bube kɔ a y'a bɛɛ kɛ i ma o tɛ fara la Bube ka lafasabaga bɛɛ b'a kɔ m'a fɔ wagati min na a problème sɔrɔ dɛ parce que ni Bube jɛra Bube filɛ Cɛbilen Darame filɛ Soumaïla Cissé filɛ mɔgɔ ni tugura ninnu kɔ wallahi bilahi u t'i labila awa u b'i ka service la n b'o o yɔrɔ de fɔ mais politiquement u ni ne Segu Tunkara an ka hakilinataw de tɛ kelen ye Soumaïla Cissé ala ka hinɛ la o kun ko ka di ne ye hali sini ne Segu Tunkara bɛ Cɛbilen Darame fɛ Cɛbilen Darame ka to ministère la n'ale États-Unis a ye ne Segu Tunkara wele ka taga fɔ IBK ka hôtel kɔnɔ hali sini ne ma ɲinɛ o kɔ awa ne tɛ ala deli ala ka kojugu kɛ Cɛbilen Darame la ne tɛ ala deli hali mɔgɔ mun bɛ ne fa neni ka ne ba neni ne Segu Tunkara tɛ ala deli ala ka kojugu k'i la n kɔni bɛ dimi kɔrɔ n bɛ dimi kɔrɔ dɛ mais k'a fɔ ko ne ka ala deli de ko ala ka kojugu kɛ e la ko parce que kɛ ne man di o tɛ ne Segu Tunkara ka vie ye non ne de bɛ se ka goya dɛ mais an kɛrɛ de man ɲi an ŋanige de man ɲi a y'a lajɛ bi an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an y'a mɛn k'an ka sɔrɔsiw attaquera Niger population mɔgɔw de bɔra n balimaw ka faransi sɔrɔsiw gɛn an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni ye Niger jeunesse de u bɛ ka tasuma bila sira la faransi sɔrɔsiw kana tɛmɛ an ɲɛ b'a la i m'a ye Niger présent pour vous dire que farafin ka jugu Niger présent a ye Niger karamɔgɔ minnu bɔra k'u tɛ faransi fɛ Niger karamɔgɔ dɔw de bɔra k'u tɛ faransi fɛ Niger président y'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ don kaso la terroristes minnu bɛ mɔgɔ faga dɛ ka sɔrɔ k'olu libérer bon ni président modèle ni ninnu kɛtɔla ka fanga bila marifa de bɛ cu la k'u faga k'u lebu farafin ma ɲi dɛ ne Segu Tunkara bɛ Amérique wallahi ala a tɛ ne kunkolo la ko ne bɛ taga Asimi kɛrɛfɛ ko ka taa baara kɛ ni ne Segu Tunkara kunkolo yɛrɛ Asimi kɛrɛfɛ don o bɛ kɔrɔtɛ tan kama parce que an fɛ ye ko kɛlɛ bɛ yen hasidiya bɛ yen ɲɛngoya bɛ yen si tɛ si fɛ
ni mun kɛra président dɔrɔn mɔgɔ dɔ bɛ gɛrɛ la dɔrɔn dɔw yɛrɛ bɛ taa fɔ Asimi ɲɛna ko Segu Tunkara ko kana gɛrɛ Segu la dɛ tafan t'a la ko Segu Tunkara bɛ tan dɔrɔn ping pang tafan kelen t'a la tafan bɛ ne la dɛ ne ka tafan ne tɛ Faransi fɛ de ne b'i supporter ni bɛ ka Faransi gosi ne Faransi jɛ ko kan ne bɛ bɔ ka ci f'i ɲɛna ne t'a o dɔrɔn de tafan bɛ ne na dɛ ne tafan ye kelen dɔrɔn de a bɛ ni Ala cɛ Faransi ko kɛlɛ o de ne ka tafan ye awa ne Segu Tunkara tun bɛ wari nɔfɛ ne tun bɛ nafolo nɔfɛ bila ne tun bɛ tugu su ne tun bɛ tugu Bubey kɔ ne somɔgɔ ne ba olu ka village Bubey taara misiri jɔ ye bila ɲɔgɔn misiri tɛ yen awa mɔgɔ ka anw denmisɛn nama k'an to Adema na anw de Adema denmisɛnninw ye commune 5 na dans les années 92 13 14 Bubey n'an ka soirée kun bɛ kɛ Bubey de kun b'an wele ka wari d'a ma an ka taa boîtiw ta o wagati y'a sɔrɔ révolution kɛlɛ tɛ yen o wagati y'a sɔrɔ Musa Tarawele binna an bolo ko ninnu bɛna Mali bɔ bolo la de o de kosɔn n k'aw ma n'aw ko k'a bɛ politiciens kɛlɛ bilahi Ala a bɛ Mali wuli a y'o wele aw k'u la di ni mun m'a dabila o kɔfɛ de sa o bɛ kɛlɛ mais ni ye ne Segu Tunkara kɛ bi ni ye ne sago kɛ bi Asimi tɛ maa si minɛ bilen bilahi an bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na la France est capable de tout mais fɛn dɔnna de ka dɔgɔ fɛn dɔnna olu de bɛ ne ka kuma faamuya mais fɛn dɔnbali o tɛ se ka Segu Tunkara ka kuma faamuya mais mun ɲɛfɔ aw ɲɛna a ye ne ni Bubey photo lajɛ yan balimaw ne Segu Tunkara bɛ Bubey dɔn ne bɛ Bubey dɔn a bɛ san 30 ni kɔ bɔ ne ni Bubey ne ma Bubey dɔn bi dɛ ne bɛ Bubey dɔn a ka ca ni san 30 ye awa mɔgɔ caman bɛ sɔrɔsiya la bi Bubey da caman don sɔrɔsiya la mais adamaden i ka fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲa est-ce que tu vois c'est vrai ou complexelen kun do Faransi ɲakɔrɔ an ye kuma bɛɛ fɔ Faransi ko ni fɛnw na Bubey nana don min Bubey ni IBK nana don min a ye ne Segu Tunkara a girinna ka da ne kan photo filɛ nin ye ne ni Bubey de fila jɔlen ye voilà ni ne Segu Tunkara ni Bubey de nin kɛra en 2017 o tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la n balimaw ne Segu Tunkara ni Bubey de nin photo ka ca ni san 20 ni kɔ ye photo mun filɛ nin ye Bubey de dɛ ni Segu Tunkara ni Bubey de ta Ngate voilà ni wagati nan kun bɛ farunte na mago bɛ piya la dɔrɔn an bɛ taga SE la est-ce que tu as vu an bɛ taga SE la dɔrɔn Bubey ta tɛ wari ko dɔrɔn dɛ Bubey bɛ adamaden dɛmɛ di n'a bɛ ɲɔgɔn bolo mais Bubey ninnu ne Bubey ka hakilinata Faransi ko yɔrɔ la o ne ka hakilinata de ma kɛ kelen ye sinon wallahi Bubey billahi tallahi Bubey ye mɔgɔ ɲɛnama di n b'o fɔ aw ɲɛna bi billahi Ala adamaden ka ko bɛɛ tɛ dafa yɔrɔ mɔgɔ caman bɛ sa i tɛ ne ka bɔ ka vidéo kɛ i tɛ ne ka tigi tanto mɔgɔ caman sara est-ce que ne sigilen ka vidéo k'u tanto mais ne bɛ Bubey tanto bi billahi ne b'a tanto awa n b'a fɛ dɛ n bɛ Bubey fɛ n b'a denw fɛ wa n ka duwawu b'a denw ye n ka duwawu b'a muso fana ye ne b'a fɛ dɛ n'o ma diya mɔgɔ min ye bɔ n ka page sanfɛ ne tɛ hɛnni kɛlɛ la dɛ ne bɛ tiɲɛ de fɔ la mɔgɔ caman bɛ yen bi Bubey ka fisa n'u ye koyi o de kosɔn n k'aw ma n k'aw ka minɛlibaw ni fɛnw to yen ne bɛ Bubey fɛ dɛ ne Segu Tunkara bɛ Bubey fɛ bi n b'a fɛ sini piyaw an ka hakilinataw de tɛ kelen ye dɔrɔn a banna c'est tout a bɛ ka fɛn fɛn fɔ Bubey ma a ɲɔgɔnna si caman m'an senkɔrɔ koyi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn o de kosɔn n k'aw ma n k'u ka minɛli ko ninnu to yen nin ti fan bɛɛ wo u ka minɛli ko ninnu to yen ne Segu Tunkara alaramu kɛ ne ye vidéo caman kɛ a bɛ tile caman bɔ n k'u ka mɔgɔ minɛ ninnu to yen u kana mɔgɔ minɛ bilen dɛ u ka mɔgɔ minɛ ninnu to yen parce que Faransi bɛ se ka i dɔn manière sugu bɛɛ la ka taga problème na s'aw ma Faransi bɛ ko bɛɛ kɛ Faransi fɛɛrɛ sugu bɛɛ ka bon o de kosɔn an bɛ mun ɲɛfɔ Mali an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an kana kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ sara wagati min na ne m'an ta dogo ne ka vidéo dɔw bɛ a bɛ san 2 bɔ hali ɲina ne ye vidéo kɛ n ko ne tɛ Bubey contre la dɛ moi je ne suis pas contre Bubey awa Bubey bɛ cogo cogo Cɛbilen Dramé fana bɛ ten koyi yɔrɔ Cɛbilen ma sa dɛ wallahi billahi Cɛbilen ni Cɛbilen ka Faransi la fasa dɔrɔn tɛ ne Segu Tunkara bɛ tugu Cɛbilen kɔ mais Cɛbilen bɛ Faransi mun Cɛbilen b'i bonya a b'i respecté awa Cɛbilen i mana Cɛbilen wele hali minuit a b'i ka téléphone ta il est disponible Bubey b'o cogoya la Cɛbilen b'o cogoya la Musa Mara b'o cogoya la mais mɔgɔ caman bɛ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ o tɛ sɔrɔ dɛ awa hali sɔrɔsi ninnu dɔw tɛ sɔrɔ an b'o tiɲɛ de fɔ o u bɛ ka faso jɔ dɛ mais ils sont pas disponibles ne yɛrɛ m'a ɲini ko n bɛ gɛrɛ u la fana tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ne bonya ala ko caman bɛ ne bonya parce que u ka ciw bɛ se ne ma mais c'est à dire que mɔgɔ dɔw de kɛlen bɛ ka tigi gɛrɛ u la k'u bara minnu ni mɔgɔw cɛ an ko tiɲɛ fana fɔ jeunesse n'i y'a ye ne b'a fɔ n ka jeunesse an ka jeunesse mɔgɔw n ka an hinɛ bɛ nin na bi dɔ wɛrɛ tɛ Mali jeunesse ninnu filɛ nin ye ninnu ka jugu ni cɛkɔrɔba ninnu ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɛ nin jeunesse
wallahi ka ninga juguni cɛkɔrɔba ye ni jeunesse ninnu hasidi ni viromanu ne bɛ taa ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔsiw ye ani mɔgɔ wɛrɛw ye ka taa ɲɔgɔn tɔgɔw tiɲɛ kana gɛrɛ karisa la kana gɛrɛ karisa la karisa bɛ tan karisa man ɲi ne yɛrɛ bɛ bɔ a caman kalama bon ne fana ala ye fɛn dɔ di ne ma ne tɛ nata mɔgɔ la ne tɛ a ɲini n ko bɛ gɛrɛ mɔgɔ la fana ni ne gɛrɛtɔ i la maliko dɔrɔn de don o dɔrɔn de bɛ ne ni mɔgɔ cɛ mais ka gɛrɛ la dɔrɔn ka k'i ka lagɛni ye ka wariw ɲini kɛrɛfɛ ka plasiw ɲini Seku Tunkara tɛ dɔ la dɛ an dusu ka bon o ma an bɛ mun fɛ o ye Mali de an bɛ mun fɛ Faransi ka gɛn de donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ne ma fɔ n ko politiciens ka ɲi dɛ ayi ne ma fɔ n ko politiciens ka ɲi dɛ mais jeunesse fana man ɲi donc ne bɛ mun ɲɛfɔ Asimi ɲɛna Asimi peuple b'i kɔ Asimi i taa i ka baara fɛ mais minɛli ko ninnu a jɔ nin waati nin na an ka Mali kura jɔ an ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in sauver an bɛ yɔrɔ na ko bi n tɛ k'a fɔ ko politiciens ko ka di n ye dɛ n tɛ k'a fɔ ko n bɛ ka politiciens nafasa dɛ mais bilayi Faransi karalen Faransi bɛ infiltrer moyen bɛ Faransi bolo Faransi bɛ se ka infiltrer ala ka cercle kɔnɔna na hali prison ba Faransi bɛ se ka infiltrer ka taga kojugu kɛ mɔgɔ dɔ la donc n bɛ k'a fɔ ka da o yɔrɔ de kan an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye vraiment Buwe ka banni a y'an bɛɛ lajɛlen a jira ne Seku Tunkara kan n tɛ n dogo aw la parce que vraiment ma jigi mɔgɔ la dɛ pour le moment ma jigi mɔgɔ si la mais n sigalen bɛ Faransi de kɛnin na la France est capable de tout a ye enquête kɛ dɛ Faransi ma ɲi dɛ n ka nin bɛ dan o yɔrɔ la ala ka Buwe da yɔrɔ ɲa ala ka hinɛ ala ka hinɛ la ala ka hinɛ den bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ dɔ bɛ ka manamanakan dɔw sɛbɛn yan nɔ ko karisa ni karisa ala kana nin fɛn ninnu sɛbɛn ne tɛ n da don artistes ka problème na quoi mɔgɔ minnu bɛ ka sɛbɛn aw bɛɛ bulu kelen don voilà artistes ka problème Seku Tunkara da t'a la voilà an bɛ mun ɲini artistes fɛ a bɛ juguya bilen mun na a ye juguya bilen bɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ bɛn bɔ an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali kura jɔ cɛ juguya in tɛ jɛnɛba in na juguya in tɛ marché koyi an bɛɛ lajɛlen kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka transition dɛmɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ voilà an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i bolo da i dusu la saya ye saya de ye ni saya nana wagati min na hali rebelle ka ɲɛmɔgɔ min fagara ne ye video kɛ ne ye duwawu don a ye o ma diya mɔgɔ dɔw ye o tu sais an bɛɛ ye ji ni bɔgɔ de ye juguya dɔw bɛ an kana kɛ ɲɔgɔn na an kana nisɔndiya ko karisa sara quoi vraiment karisa sara ale bɛ nisɔndiya o la ne Seku Tunkara tɛ se o la parce que ne yɛrɛ bɛ se ka sa don dɔ la ni ne nisɔndiyara e sayara ni ne fana sara e fana bɛ nisɔndiya ne la o ni e den bɔr'o kalama ne den ka bɔ kalama olu fana bɛ tila ka nisɔndiya ɲɔgɔn saya la juguya bɛ falen falen ten o de bɛ na ni farafarali ye ni e nisɔndiyara ne saya la ni ne sara ni ne nisɔndiyara ko e sara ni ne sara e bɛ nisɔndiya ni e nisɔndiyara ni ne den y'o ye ne den tɛ kɛ e fɛ awa ni ne den fana e fana den tɛ kɛ ne den fɛ a bɛ kɛ di